guys, for today's video no, muagi lang mi sa Pearl Farm Birds Resort, Garden City of Samal kay murag ipit na mi sa oras ay naghawa mi sa Davao mga 10 AM na. So direta banda muagi lang ta sa ilahang mga room cottage o parola, mao na yang parola sa Garden Pearl Farm Garden City of Samal. O kaning na diri sa akong harapan mao ni ang Malipanong Island. Diri na mo gihimo ang among panagtapok sa batch 89. Batch 89 Ma National High School, batch 89 2025. Okay, natawa sila guys. Kauban ako, classmate, high school friend, classmate. So, direta sa Malipanong Island. Dilan ta mo ato dito sa may Pearl Farm. Parola, sa ilang parola. Kay Mito. Sa una match no, kay Mao niya. Malipanong Island. Video na mao ni si Ma'am Juby. 30 years employee of Pearl Farm Beach Resort, Garden City of Samal. Tara! Sabay ko ninyo maglaag-laag sa Samal, Garden City of Samal. Batch 89 Mga National High School. Tara! Manglaag ta! Bye-bye!